जय जगन्नाथ सांग मैंने जे बर्तमान आज आम ये वीडियो बनवा राति वीडियो बनवार कारण हूँ जे आमर गोटे नुआ पोखरी अच्छी आम गाँव में ठीक अच्छे आउ सांग मैंने कहते जे राति अधिक माछ मैंने सब दाढ़ू सब आस माने भल भल माछ सब विभिन्न प्रकार माछ सब आस आम बिलीव कलुनि विश्वास कलुनि कि ना हो कि आज आम जहाँ देखिलु प्रमाण तो आम पाइबु निश्चित देखिए प्रकृति अच्छी ना ना तो आसतु आम देखा माछ प्रकृति अच्छा ना ना चलो बर्तमान आम पोखरी पाखे पहुँची सारी नुआ पोखरी पाखे ठीक अच्छे आउ बर्तमान टाइम हूँ 9:30 टाइम होगा आउ रुद्रा को आपन भ्यू देखे दून चारिआडे राति कहीं भी ना पूरा सुनसान पूरा टोटाल आ राति बेला भ्यू ये टोटाल आ रुद्रा को आसतु आस देखिए माछ पार्टी करेंगे ठीक अच्छे आस देखिए समस्ते कहते राति बेला ही माछ रहे दिन बेला देखा जाते देखा आज प्रकृति में अच्छा ना रुद्रा को जूम करूँ तौक आसतु तौक आसतु तौक आसतु अच्छा देखो माछ देखिपे माछ राति बेला माछ सब पूरा देखो माछ अरे बाबारे कौन कौ माछ ये रत्ता माछ बोधे रत्ता माछ बर्तमान देखिपे माछ सतरे राति आसुँच दिन बेला जमा भी देखा जाऊना राति ही आसुँच माछ पूरा देखिपे आप ठीक अच्छे एकदम जूम कर जूम कर देखो पूरा माछ आप देखिपे यहाँ कंटिया माछ कहती ओडिया आमर कंटिया माछ ही कहती आपको आउ देखु मानिया पड़ो पूरा आज सांग मैंने जहाँ कहला सत ही है सब बेले कहती राति आमर ये पोखरी कूल को ही माछ आसती आज आम पूरा प्रमाण पाइगलु आप देखिपे पूरा राति पूरा अनेक होगा बर्तमान सांग मैंने आम एपट देखी बर्तमान चलतु आम सेपट देखा अच्छा आम चलते रुद्रा चल रुद्रा पार्टी करेंगे पार्टी गले माछ टोटाल पलैबे यदि थे पल स्लोली धीरे धीरे आस देखा सांग देख अच्छे रुद्रा जूम 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 कर बाबारे के माछ मारिगला सेपटे रुद्रा को आस धीरे 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 माछ अच्छा देखिपे एपटे ही माछ अच्छा टोटाल सत कथा सांग मैंने जहाँ कहते सत कथा ये सब मीन माछ एपटे सब अच्छा सेपटे कि बढ़िया माछ थे सेपटे बर्तमान सांग आम गाड़ी पाक आसलुरी आम तो एपटे देखिलु माछ बहुत थिला सेपट को आम गलु देखला बेलू माछ कम सेपट अच्छा बोधे बर्तमान आम सेपट को जी सेपट को जी सेपट तुठू जा देखा कम माछ अच्छा रुद्रा को चल जा पार्टी करेंगे धीरे धीरे ठीक है धीरे धीरे
ସଦରକୁ ଅଛନ୍ତି 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 ଯେଉଁ ଘରକୁ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ବାବାରେ କି ମାଛ ଏ ସତରେ ମାଛ ଏଇ ସବୁ ପୋଖରୀରେ ଆମର ଏତେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ବାବାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିରେ ମାଛ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆରେ ବାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କଣ୍ଟିଆ ପୁରା ରତା ଟାଇପ୍ର ମାନେ ରତା ମାଗୁର ଟାଇପ୍ର ଦେଶୀ ମାଛ ଇଏ ପୁରା ଏ ଟୋଟାଲ ଦେଶୀ ମାଛ ଭଲ କି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମାଛ ପୁରା ମାନିବାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୈଳ ଭଳିଆ କଣ୍ଟା ମାଛଟା ଜୁମିଙ୍ଗଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଆକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି କ'ଣ ବାଲି ସେରା ନା ବାଲି ଗେଡ଼ା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାଛକୁ ଅଛନ୍ତି ମାଛ ପୁରା ପୋଖରୀରେ ପୁରା ମାଛ ଫୁଲ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ପୁରା ରେଲା ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ମାରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାନେ ଯୁଆ ଦେଖିବ ପୁରା ମଲ। ସେଠି ଚୁନି କଲେ କ'ଣ ମାଛ ବଡ଼ ମାଛଟା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ମାଛ ଶେଉଳ ମାଛ ଶୋଇଛି ଏଠି ଶେଉଳରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ବାଲି ସେଟା ଏଇଟା ବାଲି ସେଟା ମାଛ ମୂଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମେ ବି ଆଜି କନଫର୍ମ ହେଇଗଲୁ ପୁରା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ରାତିରେ ସାନୁ ଭାଇ ମାଛ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲି ଆସିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ରାତିରେ ଏମିତି ଆମର ପୋଖରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ନୂଆ ପୋଖରୀରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଆସିବେ ରାତିରେ ବି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ହିଁ ରହିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।